नमस्कार मु ज्योतिष प्रशांत आपण को मोर ये टारो कार्ड रीडिंग वीडियो को आपण मानक स्वागत करुच्ची। चलतु देखा आज ये टारो कार्ड रीडिंग वीडियो रे आपण पार्टनर एबे कौन मन में आपण प्रति चली एबे संपूर्ण भाव में आपण से दूरे जाइछंती आपण सहित कौन रिलेशनशिप रखा से चाहूना कौन सहित कंटाक्ट हो पारुनी सर्वमोट आम यदि कहवा एबे नो कंटाक्ट सिचुएशन आपण पार्टनर सहित अच्छी जोटा कि जो जिनटा को लेकिन आप बहुत मन दुखर अच्छा एबे सी आपण नहीं कौन भावुंट मन में कौन चली जदिओ से चाहूना रिलेशनशिप रखापी आपण कहीं से गोटे भल पाइबार अभिनय करुले कहीं आपण सहित रुले आपण सहित कहीं रिलेशनशिप रे थिले मन में कौन चली आज मु डिटेल विस्तीर्ण भाव में ये वीडियो रे मु कहबी जदिओ ये वीडियो को आप आरंभ शेष पर्यंत देखुंत अवश्य गोटे कंक्लूजन पॉइंट रे पहुँचे आउ पार्टनर ना आपण नहीं जो परिस्थिति रे अच्छंती कि से कहीं कंटाक्ट करने को चाहूना मु पूरा डिटेल कहबी। देखो जदि आपणकर कि पार्टनर मेष राशि वृष राशि मिथुन राशि मीन राशि कुंभ राशि मकर राशि होता है बहुत गुड़े कथा आपण सहित कनेक्ट हो पारे मे भी न हो पारे आउ जदिओ भी देखा एबे से कौन भावुंट आउ जदिओ भी सेमती किसी प्रश्न अच्छे मत आप पचारि पारे मोर कंटाक्ट नंबर देइछि मु कंप्लीटली भाव में आपन मोर पर्सनल रीडिंग माध्यम आपन को हेल्प करी आ रेमेडीज देवी देखिए संपूर्ण भाव में जो समस्या देकी आप पार्टनर सहित गति करूचंती सेठुर मुक्ति है कि गोटे सुंदर जीवन यापन अतिबाहित करेंगे। एबे पार्टनर ना आपण सहित कौन कंटाक्ट रे नहांती बाकी मन में आपण प्रति कौन चली देखु मु पूरा डिटेल कहबी जो इंटरेस्ट अच्छी आपण सहित कथा मनोवृत्ति रोचे कथा से मनोवृत्ति संपूर्ण भाव में कुआड़े कुआड़े मौली जाइए संपूर्ण भाव में कुआड़े कुआड़े दूरे जाइए कहीं दूरे बोली आप जी कथा भावुं नहीं से कौन एक्चुअली घटना घटी आपण से कहीं दूरे गले ना कौन थर्ड पार्टी आपण दैनंदिन आपण जीवन को सी एंट्री करी देखु आपण भल पाइबा एते 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 हृदयस्पर्शी थिला जे जोटा कि कंप्लीटली भाव में आपण कहीं क्या छाड़ी पारु नथिले कहीं क्या न देखले रही पारु नथिले आउ एबे ए किछि दिन हबो संपूर्ण भाव में आपण पार्टनर ना आपण ठार दूरे जाइछन्ती आपण मिछ कहउछन्ती आपण सहित प्रतारणा करछन्ती आपण सहित छलना करूछन्ती जोटा कि आपण तांको ठारू ए जिनस देखिकी तांको ठारू आपण एति जिनस देखी तांको ठारू एति जिनस जानिकी आपण को बहुत कष्ट लगुच बहुत फ्रस्ट्रेशन लगुच भल लगुनि आपण दिनटा संपूर्ण भाव में एते कष्टदायक हो जाउची दिनकु दिन आउ सेति आपण किछि डिसाइड करि पारु नाहंती काहे किमिति होउची बेली सब बेले आपण पार्टनर ना आपण प्रति जिमिति भाव में गोटे जमिति कौन करछन्ती एमिति भाव आपण सहित व्यवहार से करूछन्ती जोटा कि आपण कहीं ना कहीं गोटे अड़ुआ पकाउची कहीं ना कहीं आपण परिस्थिति खराब होइका जाउची आपण जेते चाहूचन्ती तांको सहित गोटे सुंदर भाव में मिसिबा तांको सहित सब कथा शेयर करिबा तांको सहित सबुआड़े बुलाबुली करिया जिबा एई सब मनोवृत्ति रहुची सी धीरे धीरे सी आपण ठारू छाड़ी दे आपण ठारू दूरे जाई मे बी से अन्य कोटी एंगेज रहउचंती सेति आपण ए कथा जानिकी बहुत कष्ट ही लगुच देखो एमती किछि दिन आपण ऑब्जर्व करूचंती आपण पार्टनर को आपण पार्टनर ना पूरा कंप्लीट भाव में बदली जाउचंती दिनकु दिन सेति आपण बहुत चिंतार अछंती ठीक अछि ए जिनस आपण बहुत रियलाइज करूचंती तांको भल पाइबाटा आपण प्रति कहीं केते निष्ठुर हो जाउची से दिनकु दिन कहीं मनोवृत्ति बदली जाउची से कथा को लेकिन आपण बहुत चिंतामग्न अच्छे बहुत कष्ट मध्य पाउचंती जो कष्ट भितर आपण से कष्ट भितर रहीकि निजको कौन कर बहुत तिल तिल कर मारुचंती बहुत सफर होचंती आपण तांको पई
जोटाकि किसी भाभी हो ना दिन दिन सिचुएशन पूरा सेपरेशन आड़ गति करुच्ची जोटा परस्पर भितर संपूर्ण संपर्क विच्छेद हो मन एत दुख आसूची कष्ट आसूची आउटा भाभी होना भाभी पारना एमती कौन मुहूर्त ना एमती कौन समय ना आपन मिस करूना मन पकाना कहीं जिते बड़े गोटे मनीष एत निबिड़ सहकार भल पाइबा थिला एत आग्रह सहकार गोटे भल पाइबा थिला गोटे विश्वास थिला गोटे गोटे मनीष जो विश्वास करे भल पाए ना गोटे मनीष सबकि दान कर सबकि से विश्वास ही थाए आज से विश्वास कुआडे भांगीगला से विश्वास कुआडे दूरे गला धीरे धीरे आपण पार्टनर भितर गोटे फाट सृष्टि है जो कथा को लेकिन आपड़ संपूर्ण भाव में डिस्टर्बांस हो जाती आपड़ थिंकिंग प्रति जी चिंता करुँच कहीं आपन बहुत अड़ुआ अड़ुआ लगुच जी आप चिंता कर कहीं ना कहीं से अड़ुआ अड़ुआ लगुच आपड़ कौन भावुं सी आपण दूरे जाकि आउ कौन से कंटाक्ट न रखी सी भलर अच्छा ना सी भी बहुत खराब परिस्थिति अच्छा आपड़ भावतु ना जे सी आपण दूरे जाइए आप सहित कौन से कंटाक्ट करना सी बहुत सुख शांति आनंद अच्छा ना सी भी बहुत कष्ट अच्छा आपण चिंता करूँ देखु जानतु आपण पार्टनर जिते सी भी दूरे जाइए सत कि कौन से कंटाक्ट करना ता सत कि सी भलरे नहांती सी भी आप बहुत मिस करुँच करेंगे कहीं ना आपण जी भल पाइबा दियंती जी प्रति डेडिकेटली आपण सहित रुहंती जी आपण प्रति गोटे केयर करती जी आपण भल पाती सी ये जिनस कौटी भी पाइबेनि सत से जोटी गले भी धोखा खाइबे कहीं आपन हृदय भल पाती आपन विश्वास करती जो विश्वासर अर्थ जो भल पाइबा अर्थ से बुझी पाइले नहीं लास्ट को सी धीरे धीरे आपणठार कौन पाइले कि किए कुबुद्धि देला कि किए खराब खराब बुद्धि देला जोटा कि आपण विषय से खराब भाविकी आपण को सी गोटे आड़े देकी आपण को सी दूरे देकी सी बाटर चलीगले केबे ठीक कले ना जो ठीक कले ना से भूल बुझीपारे किछि दिन गला पर भूल बुझीपारे जिते भूल बुझीपारे से आपण पाखु फेरबे सत किंतु सेते बेलू नेड़ी गुड़ कौन की बही जाइथिबो ना आपण ग्रहण करने इंटरेस्ट थी ना आपण बुझाउथिबे सेठू से संपूर्ण भाव में पूरा डिस्टर्बांस होइजिबे आउ जोटा कि आपण पछ छाड़े ना ठीक अच्छे जदि देखूँ जदि मो वीडियो भल लगे मो वीडियो को लाइक करने चैनल को सब्सक्राइब करने केवे भी भूलिए ना आपण मन में जहाँ भी प्रश्न अच्छे आप पार्टनर नहीं आप मत पचारि पारे मु कंप्लीटली भाव में आपन को मोर पर्सनालिटी में हेल्प करी रेमेडीज देवी केमिति आपण से समस्या बाहर कि आप पार्टनर सहित गोटे सुंदर जीवन यापन अतिबाहित करेंगे मु अवश्य आपन को कहबी देखंतु सेकेंड थर पर कहूँ जे जदि आपणकर कि आपण पार्टनरंकर कर्कट राशि सिंह राशि कन्या राशि धनु राशि बिछा राशि एवं तुला राशि होता है आउ देखिए यही राशि व्यक्ति विशेष मानकर किसी ना फिलिंग्स किसी ना लव फिलिंग्स पार्टनर प्रति टिके अलग थाए टिके भिन्न धारणा थाए जोटा कि चाहिए भी से कौन करती आउ चाहिए भी से फीलिंग्स सेयार करने पारती नहीं देखंतु गोटे कथा कहूँ आपण पार्टनर सहित एवं कौन कंटाक्ट ना से भी कंटाक्ट करने को चाहूना सी कौन करुँच जिते बड़े दुई जन भितर कौन कंटाक्ट ना दुई जन भितर गोटे संपर्क भितर गोटे फाट सृष्टि होती सी आप दूरे जाइए जे आपण जी कष्ट पाँच सी भी से कष्ट पाँच बट से गोटे जगह रोना मन कथा मन रखुना से गुणु गुणु हो चारिआड़े कौन कर चली जो कष्टटा होची से कष्ट कथा भी से कहते कौटि ना कौटि कौन से लोक से कहते जो लोक पाखे कहते ना से लोक काउंटर करुँच खराब भावुं जे तू भल पाइलु तू ता सहित थिलु एत दिन संपर्क गोटे तू केमती बुली पलि आइलु एमती लोक भी बाटे कौन कर याड़ू साड़ू कर कहते आ सी भी सही कथा जैकि जमती गोटे
ପ୍ରଜାପତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଛରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗଛକୁ ଯାଇକି ବୁଲି ବୁଲିକା ତାର ମହୁ ସଂଗ୍ରହ କରେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଆପଣ ପାର୍ଟନର ନା ସେମିତି କରୁଛନ୍ତି। ଯାହା ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ କଥା ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ କହୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ନିଜେ ସିଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କଥାଟାକୁ ମାନେ ବ୍ୟାପକ କରୁଛନ୍ତି, କଥାଟାକୁ ବହୁତ ଆଡ଼େ ଖେଳଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ବୁଲି ବୁଲିକା କଥାଟା ଆପଣଙ୍କ କାନକୁ ଆସୁଛି, ସେ କଥାଟାକୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଶୁଣିଲା ଭିତରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହିଁ ଲାଗୁଛି। ଯେଉଁ ମଣିଷକୁ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ଯେଉଁ ମଣିଷକୁ ଆପଣ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଯେଉଁ ମଣିଷକୁ ଆପଣ ବୁଝନ୍ତି, ସେହି ଲୋକ ଆଜି ଅବୁଝା ଭଳିଆ ହେଉଛି, ସେହି ଲୋକ ଆଜି ଦୂରେଇ ଯାଇକି ବଦନାମୀ କରୁଛି। ଏଇଟା କ'ଣ ଠିକ୍ ହେଉଛି ନା? ସେଥିପାଇଁ ନା ଆମର ବହୁତ ଚିନ୍ତାମଗ୍ନରେ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ମାନେ ନିଜକୁ ଆଉ ନିଜ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ସେ କଥାକୁ ନେଇକି କ'ଣ କରିବେ, କ'ଣ ଡିସାଇଡ଼୍ କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ତା'ର ଯେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ବାଟ ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଟ କହିବି। ଆଉ ସେଇଟା କ'ଣ ତା'ର ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ କହିବି ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଆପଣ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା ପାର୍ଟନରଙ୍କର ମନୋବୃତ୍ତି ହେଉଛି, ତାଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତାଧାରା କ'ଣ ରହୁଛି, ସିଏ ଯାହା ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଅଛି କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇକି ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଭେଟିବା ପାଇଁ, କିଛି କଥା ହେବା ପାଇଁ, ଆଉ କିଛି ମୁମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଫିଲିଙ୍ଗସଟା, ତାଙ୍କ ଲଭ୍ ଫିଲିଙ୍ଗସଟା ସେ ସେୟାର କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭଲ ବଣ୍ଡିଙ୍ଗ ହେଉ, ଭଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ହେଉ। ତାଙ୍କ ମନରେ ବେଳେବେଳେ ସେ ଭାବି ଦିଅନ୍ତି। ସେ ଭାବନା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ସିଏ କିଛି ଦିନ ଭାବିଲା ପରେ, କିଛି ସମୟ ଭାବିଲା ପରେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର କ'ଣ କରନ୍ତି, ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତି କଥା ହେବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କଥା କଟାକଟି ହେଇକି ବ୍ଲକ୍ ଆପଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ଲକ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ କୌଣସି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅଭିମାନ, ଆପଣଙ୍କର ବି ଅଭିମାନ, ଏଇ ରାଗ ଅଭିମାନ ଭିତରେ ଦୁଇ ଜଣ ଭିତରେ ଗୋଟେ ତିକ୍ତତା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ହଁ ଆପଣ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିବା ପାଇଁ, ଫେରି ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି। ମନରେ ତାଙ୍କର ଅନେକ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଅନେକ ଦୁଃଖ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ ଆପଣ ନ ହରାଇବା ପାଇଁ, ଆପଣ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯାହା ସହିତ ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଗୋଟେ ଭଲ ପାଇବାର ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଗୋଟେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥିଲା, ଗୋଟେ ଆଦରତା ଥିଲା, ଗୋଟେ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଥିଲା, ଗୋଟେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା, ସେସବୁ ଜିନିଷ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ଭୁଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନିଜର ହେଇଯିବା ପାଇଁ, ସେ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବଟ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ଏମିତି ହେଇଛି ଯେ ଯେଉଁଟାକି ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ତିକ୍ତତା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଦିନକୁ ଦିନ ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ଖରାପ ହେଇକା ଯାଉଛି। ଦିନକୁ ଦିନ ସିଏ ଦୂରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ବି ଦୂରେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସିଚୁଏସନ୍ ଏଇଆ କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ସେଇ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନାହିଁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କଥାକୁ ନେଇକି ଏଇ କଥାକୁ ନେଇକି ଆପଣ କିଛି ନ କରନ୍ତୁ ହେଲା, କେଉଁଠି କିଛି ନ ହଉ, ବଟ୍ ଦୁଇ ଜଣ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପୁନର୍ବାର ଗୋଟେ ନୂଆ ସମ୍ପର୍କ ଗଠନ ହେଇକି ଗୋଟେ ଆପଣ ରୁହନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରନ୍ତୁ। ସେଇଟା ତ କାର୍ଡ଼ରେ ବାହାରୁଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯାହା ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି, ଭଗବାନଙ୍କର ଯାହା କୃପା ଅଛି, ତାହା ହିଁ ହେବ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ନା, ଯେତେବେଳେ ଦିନେ ଏମିତି କିଛି ସମୟ ଆସେ, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆପଣ ବହୁ ଡାକନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ସବୁ ଦୁଃଖ କଥା କହନ୍ତି, ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣନ୍ତି। କେବେ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେନି, ଯେତେବେଳେ କଷ୍ଟ ପାଆନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ମନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା ଜୋଟେ ଆସିକି କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ନା ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆପଣ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଡାକନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣନ୍ତି। କାହିଁକି ନା କୌଣସି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ ଆଗଭରା ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସେ ଲୋକକୁ ଆପଣ କୁହନ୍ତି, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ତାଙ୍କର ମନୋବୃତ୍ତି ଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କ'ଣ, ଯେତେବେଳେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ପାର୍ଟନର ସହିତ ଗୋଟେ ଅନକଣ୍ଡିସନାଲ୍ ଲଭ୍ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଅନକଣ୍ଡିସନାଲ୍ ଲଭ୍ ଭିତରେ ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ପରସ୍ପର ଭିତରେ ସେତିକିଟା ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି, ସେତିକି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଆଉ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନା, ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଆପଣ ଦୂରେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉନାହାନ୍ତି, କି ତାଙ୍କ ମନରେ ରାଗ ହେଉଛି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର, ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅପସନ୍ ଆସି ଜୁଟି ଯାଉଛି, ଯେ ଲାଗୁଛି କି ହଁ ମୁଁ ଏ ଲୋକ ପାଖରେ ରହିବିନି, ଏ ଲୋକ ପାଖକୁ ଛାଡ଼ି ଯାଇକି ଆଉ ଜଣ ପାଖରେ ରହିବି, ଆଉ ଜଣ ସହିତ ରିଲେସନସିପ୍ ରଖିବି। କିନ୍ତୁ ସେତିକି ଆପଣ କରେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ନା ଯେତିକି ସିଏ ଏ ବାବଦକୁ ନେଇକି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସିରିୟସ୍ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେ ଜିନିଷକୁ କରେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ନ କରେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସିଏ କ'ଣ ନା ଆହୁରି ଫେଡ଼ଅପ୍ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆହୁରି ସେମାନେ କ'ଣ ଦୂରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି।
ଯେମିତି ଆପଣ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଏ ଲୋକଟା କେମିତି ଖସି ଯିବ ଦେଖିବା, ଆପଣ ଜିଦ୍ଦିରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଲୋକ ସହିତ ଏତେ ଦିନ ହେଲା ସମ୍ପର୍କ ରହିଲାଣି, ସେଇ ଏତେ ଦିନ ହେଲା ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲାଣି, ସେଇ ଲୋକ ଆଉ କେଉଁଠି ଯାଇକି ରହିବ, ସେଇଟା କେବେ ଆପଣ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷେ। ଏ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ କରେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ସେ କଥାକୁ ବହୁତ ତର୍ଜମା କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ରିଅଲାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସେ ମଣିଷକୁ କେମିତି ଖରାପ ବାଟରୁ ଭଲ ବାଟକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ। କ'ଣ କରାଯିବ, ସେ ଲୋକ ଖରାପ ବାଟରୁ ଭଲ ବାଟକୁ ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ସତ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଆଣିବେ। ବହୁତ କଷ୍ଟ ବି ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ବାବଦକୁ ନେଇକି ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି ଦିନେ ଦିନେ। ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରିବ, କ'ଣ ବେଟର୍ ସଜେଷ୍ଟ ବେଟର୍ ଆଇଡ଼ିଆ କ'ଣ ଅଛି ହେଇପାରିବ, ଆଉ ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ଆପଣ ବହୁତ ମନ ଚିନ୍ତା ବି ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯାହା ହେଇଗଲା, ଏବେ ଯାହା ହେବ ଭଲ ହିଁ ହେବ, ତାହା ପ୍ରତିଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରମିସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ବି କରୁଛନ୍ତି। ସିଧା ଭାବରେ ଆପଣ ପାର୍ଟନରକୁ ଆପଣ ଫାଇନାଲ୍ କଥା ଆପଣ କହିଦେଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଫାଇନାଲ୍ କଥା ଶୁଣିକି ତାଙ୍କ ମନରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି, ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ, ସେ ଫେରିବେ କି ନାହିଁ, ସେଇଟା ମୁଁ ମୋ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବି। ଆପଣ ଯଦିଓ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ କେବେ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ମନରେ ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ମୋତେ ଆପଣ ପଚାରିବେ, ମୋର ପର୍ସନାଲ୍ ନମ୍ବର ଦେଇଛି, ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଭିଡ଼ିଓ ସମାପ୍ତ କଲି, ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।